खरीदते थे और किताब पढ़ते थे और किताब को संभालते थे। बाबा जी वो किताब भी पढ़ते थे कि जिसके लिखने वाले से उनको बेशक इख्तिलाफ हो, वो उसके साथ उनका नजरिया ना भी मिलता हो, लेकिन पढ़ते जरूर थे। और ये जो इस मस्जिद के पीछे ये छोटी बिल्डिंग है, ये लाइब्रेरी बनाई थी बाबा जी ने। इसमें बाबा जी ने जो किताबें पढ़ी हैं, जो खरीदी हैं, जो संभाली हैं, रखी हैं, वो सब हमने यहाँ जमा करके रखी। कहीं भी अगर किताबों का मेला लगता था, दिल्ली में लगता था, श्रीनगर में लगता था, कहीं भी, तो वो बोरियां भर भर के किताबें लाते थे। और अखबार पढ़ने का उनको इतना शौक होता था कि वो आखिरी उम्र, अपनी उम्र के आखिरी दिनों तक रोज अखबार पढ़ते थे। और अखबार में सबसे ज्यादा जरूरी अखबार का एडिटोरियल होता है। मेरे और आप जैसे आदमियों ने अखबार पे नजर मारते हैं तो वो 10 मिनट में वो उसको छोड़ देते हैं पढ़ के, लेकिन वो उसका एडिटोरियल जरूर पढ़ते थे। और यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर टाइम्स अखबार है, तो वो अखबार ज्यादा मशहूर जो था वो कार्टून बनाते थे उस अखबार में। तो बाबा जी उसका वो कार्टून रोज देखते थे और फिर हमसे पूछते थे कि इसके बनाने का क्या मतलब है। अब हम लोग अनपढ़ लोग, हमको क्या, हमने अखबार देखा, हमको क्या लगा कार्टून में क्या है क्या नहीं, हमने नजर मारी छोड़ दी। लेकिन वो इस गहराई में जाते थे कि इस कार्टून के बनाने का मतलब है। तो अगर उसमें उनको समझने में, अगर उनकी समझ के से वो चीज में कुछ उनको फर्क लगता हो, तो उस अखबार के एडिटर को फोन करके उससे बात करते थे कि तुम्हारे ये जो तुमने कार्टून छापा है इसका क्या मतलब है, मैंने ये मतलब समझा है। तो इतनी गहराई थी उनकी इस मुताले के बारे में, इतनी उनको इस सिलसिले में शौक थी। तो उनकी ये शौक थी, उनकी ये मेहनत थी कि आज आप हजरत जनाब बाबा जी साहब का कलाम पढ़ रहे हैं, वो सब उन्होंने महफूज किया, तिनका तिनका उन्होंने जमा किया, एक खजाना अपनी नस्लों के लिए छोड़ गए। हाजी बाबा साहब का सारा कलाम जो है, अल्लाह ताला ने वो बाबा जी से काम लेना था, तो उन्होंने वो सारा उनका कलाम जो है उसको जमा किया, छपवाया, बनाया, आप लोगों तक पहुंचाया। पूरी दुनिया में आज वो पढ़ा जाता है। तो एक चीज महफूज की, हमारे जो दूसरे बड़े अदीब थे, शायर थे, खास तौर पे उनके सारा कलाम नीर समुंदर की सूरत में बाबा जी ने जमा किया, हर जगह से जमा किया। चाहे वो इसराइल असर साहब का था, चाहे इन्होंने अभी मौलाना मेहरुद्दीन कमर साहब की बात की, राना फजल हुसैन की बात की, जार साहब की बात की, पीर बरकत हुसैन शाह साहब का कलाम, पीर बाग हुसैन शाह साहब का कलाम। तो मैं किन किन शायरों का, ये बड़ा मेहनत का काम होता है, आप इसको मामूली न समझे। ये बड़ी मेहनत का काम होता है कि सब लोगों का वो कलाम जमा कराना, उसको इकट्ठा करना, फिर किताब की सूरत में वो आप लोगों तक पहुंचाना। तो उनकी बहुत शौक होती थी इस अदब के मामले में। तो ये जो हम लोगों को ये अदब की देन है, ये जो डॉक्टर रफीक अंजुम है, आज वो आप रजौरी यूनिवर्सिटी में है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कल्चरल एकेडमी ने एक रिसाला छापा था, हजरत जनाब बाबा जी साहब नंबर, तो उसमें उनका मजमून था। तो उन्होंने उस मजमून में लिखा है कि जो ये अदब की देन है इस कौम को, जो अदबी ये देन है, ये हजरत जनाब बाबा जी साहब की है और लार के दर की है। इसने उस मुकाला जो है, उस मुकाले में पूरा लिखे, तो आखिर की 2 लाइनों में ये चीज लिखी थी। तो ये चीजें बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। तो मौलवी साहब ने ये मेहनत की है, तो मौलवी साहब को कोई पैसे नहीं लेने आपसे, ना मेरे से पैसे लेने हैं।
نہ میں نے ان کو دینے ہیں نہ آپ نے دینے ہیں، نہ میں نے اس کتاب یہاں چھاپی ہے تو اس کا کوئی پیسہ مجھے نہیں لینا ہے، نہ آپ کسی کو دیں، اگر آپ کو لینی ہو آپ اس کو مفت لے کے پڑھیں، لیکن مولوی صاحب کو تسلی تب ہوگی، مجھے بھی تسلی تب ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ ہم آپ سے بہت چاہتے ہیں۔ تو شاعر ادیب لکھنے والا جو ہوتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب زمانہ بدل رہا ہے، اب ان لوگوں کی قدر نہیں رہی، ان کے قدر شناس بہت کم لوگ رہ گئے، اب ساری قدر اس موبائل میں ہے، سب کچھ یہیں سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کو قدر کرتے ہیں، دوسری چیزیں ہیں ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ میری آپ سے اپیل بھی ہے، آپ کو مشورہ بھی ہے کہ کتابیں ضرور پڑھا کریں۔ آپ کا تجربہ بہت وسیع ہو جائے گا، آپ کی معلومات بہت وسیع ہو جائیں گی، اور وقت گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں۔ تو آپ کو یہ ضرور، ہمیں پھر دوبارہ آپ سب کی طرف سے ان کو مبارک دیتا ہوں۔ اس کتاب کو ہم ریلیز کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر مجھے بابا جی کی ڈائریاں بھی ریلیز کرنی ہے، ان کے بارے میں بھی میں 5 منٹ آپ کو بتاؤں گا، پھر وہ ریلیز کریں گے تو اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ تو ہاں اپنا اپنا دوں گا، اپنا تین سال کا پہلے دینی ٹوپی لانی پیچھے کام کرے نہیں پہلے ہاں آپ کو بھی دیں گے، اس میں سب لکھا ہے بات صاحب نے بھی دے دیے، مائک کرنا ٹھیک ہے، اور کیا ہو جاؤ اور کیا ہو جاؤ اس کتاب کے ریلیز کرنے کے بعد میاں گلزار صاحب اس کتاب کے بارے میں تبصرہ کریں گے۔ کتاب کو نام میاں بشیر مطالبی حیات و خدمات۔ ایک خاموش ہو یار سارا، ایک تقریر تھوڑا گزار صاحب پیچھے ہٹے گا تھوڑا یار، چھوٹے کو پیچھے ہٹاؤ، چلو پیچھے چلو پیچھے۔ مولوی صاحب انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ جس طرح میں پہلا یار چپ ہو پیچھے کوئی چھوڑ پیچھے رہو